Hi everyone, once again we welcome all of you my YouTube channel Independent Learn Education. आज हम अपनी जो लेक्चरर और पेडागोजी प्रिपरेशन सीरीज़ का जो आगे हिस्ट्री एजुकेशनल हिस्ट्री के बारे में बात कर रहे थे, आज से पहले हम इस्लामिक एजुकेशन हिस्ट्री को पढ़ रहे थे. आज हम अपनी वेस्टर्न एजुकेशन हिस्ट्री को स्टार्ट करेंगे, जिसमें सबसे पहले वेल नोन एजुकेशनिस्ट हैं फ्रेडरिक फ्रोबल. ही वॉज जर्मन. इनको डिस्कस करेंगे कि इनके मुताबिक एजुकेशन क्या है और कैसे एजुकेशन इंसान की पर्सनैलिटी को ग्रूम करती है. According to him, humans are creative beings. Play is engine of the real learning. Students learn more while playing. ये ज़ोर देते थे कि जो humans हैं ये creative being हैं, ये चीज़ें खुद बनाना जानते हैं. इंसान कोशिश करता है तो चीज़ें बन जाती हैं. प्ले मेथड को ये इम्पोर्टेंस देते थे कि बच्चे खेल खेल में ज़्यादा बेहतर तरीके से सीखते हैं और प्ले मेथड में ही बच्चे रियल इन्वायरमेंट का एक्सपीरियंस करते हैं जैसे उन्हें प्रैक्टिकल लाइफ में होना चाहिए. इन्होंने किंडरगार्टन मेथड दिया एजुकेशन में. फ्रोबल बिलीव दैट प्ले इज़ द प्रिंसिपल मीन्स ऑफ लर्निंग इन अर्ली चाइल्डहुड. एक और इम्पॉर्टेंट बात मैं बताता चलूँ कि फ्रेडरिक फ्रोबल का जो मेन वर्क था वो अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन के ऊपर था, यानी कि ये छोटे बच्चों की लर्निंग के ऊपर इनका सारा मेथड बेस करता था. इन्होंने उसी के लिए किंडरगार्टन मेथड दिया. किंडरगार्टन एक जर्मन वर्ड है जिसके मीनिंग है गार्डन ऑफ चिल्ड्रंस, यानी कि बच्चे कैसे अपने आप के नॉलेज को या एक्सपीरियंस करने के बाद अपने नॉलेज को कंस्ट्रक्ट करते हैं. इन प्ले चिल्ड्रन कंस्ट्रक्ट देयर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द वर्ल्ड थ्रू डायरेक्ट एक्सपीरियंस विद इट. यानी कि प्ले मेथड में बच्चे अपनी अंडरस्टैंडिंग खुद कंस्ट्रक्ट करते हैं, नॉलेज खुद कंस्ट्रक्ट करते हैं. कैसे कंस्ट्रक्ट करते हैं? जब वो डायरेक्ट एक्सपीरियंस करते हैं चीज़ों के साथ, यानी कि जब रियल इन्वायरमेंट में वो चीज़ों के साथ इंटरेक्ट करते हैं तो ज़्यादा बेहतर तरीके से सीखते हैं. द फ्रोबल ट्रस्ट चैम्पियंस चिल्ड्रंस प्ले. तो ये बहुत ज़्यादा चिल्ड्रन प्ले को इम्पोर्टेंस दिया करते थे कि बच्चे, और आजकल जो हमारे यहाँ भी बहुत सारे स्कूल्स किंडरगार्टन के नाम से स्टार्ट किए गए हैं, जहाँ हम 3 to 5 years के बच्चों को एडमिट कराते हैं और उनको बच्चों को प्ले वे मेथड के साथ ही हम पढ़ना सिखाते हैं. उन्हें डायरेक्ट बुक्स नहीं देते, उन्हें मुख्तलिफ़ चीज़ों के साथ प्ले वे मेथड के साथ उन्हें पढ़ना सिखाते हैं. प्ले हेल्प्स चिल्ड्रन टू सी हाउ दे कनेक्ट विद नेचर एंड द वर्ल्ड अराउंड देम. प्ले वे मेथड के ही ज़रिए बच्चे के अंदर सोशल कोहेरेंस आती है. सोशल एक्टिविटीज़, दूसरों के साथ ताल्लुक़ बनाने का तरीका, और ज़्यादातर इंसान की जो सोशल एक्टिविटीज़ हैं वो प्ले वे मेथड के अंदर डेवलप हो जाती हैं. क्योंकि आप लोग जानते हैं प्ले मेथड में हमारे पास हार जीत और तमाम चीज़ें होती हैं, जहां बच्चा अपने इमोशंस को कंट्रोल करना भी सीख जाता है. तो किंडरगार्टन का, जैसे मैंने आपको मीनिंग पहले ही बताया था कि गार्डन ऑफ चिल्ड्रन, यहाँ पिक्चर भी मैंने लगा दी है कि फ्रोबल सबसे ज़्यादा जोर किस चीज़ के ऊपर था? अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन के ऊपर. टीचिंग मेथड जो इनकी हैं, ही एम्फसाइज्ड ऑन प्ले बेस्ड. मैं बार बार कह रहा हूँ कि प्ले मेथड को एम्फसाइज करते थे. चाइल्ड सेंटर्ड, यानी कि जिसमें बच्चा एक्टिव हो, उस मेथड को सपोर्ट करते थे जिसमें बच्चा एक्टिव हो. गेम्स, के बच्चे गेम्स के अंदर ज़्यादा बेहतर तरीके से सीखते हैं. प्रैक्टिस, बच्चा यहाँ एक्टिव है, बार बार कुछ करेगा तो ज़्यादा बेहतर तरीके से सीखेगा. पेरेंटल इन्वॉल्वमेंट, सॉन्ग्स, ऑक्यूपेशन एंड गिफ्ट्स. ये ऑक्यूपेशन एंड गिफ्ट्स अगर आपको इस चीज़ की समझ नहीं आ रही
تو آگے میں اس کو اگلی سلائیڈ میں اس کو ڈیٹیل سے بیان کروں گا کہ آکوپیشن اینڈ گفٹس کیا ہیں اکارڈنگ ٹو فریڈرک فروبل ٹیچنگ میتھڈس. ان کی امپورٹنٹ جو بکس ہیں ہمارے پاس وہ پیڈاگوجکس آف کنڈرگارٹن اینڈ ایجوکیشن آف دا مین ہے. اب ہم ان کے ایجوکیشن کے جو ٹیچنگ میتھڈس کے اندر آکوپیشن اور گفٹس تھے اس کو ڈسکس کر لیتے ہیں. جو ہمارے پاس کنڈرگارٹن کے جو گفٹ ہیں, یہ جو فروبل گفٹ باکس آپ کو دکھایا گیا ہے, اس کے اندر انہوں نے بہت سارے کیوبس باکس ارینج کیے, بہت سارے یون یعنی کہ دھاگا اور بہت سوئیاں, اس طرح کی چیزیں انہوں نے اکٹھی کر دیں تاکہ بچے اس سے کھیل کر سیکھ سکیں. پیپر ورک بہت زیادہ ایڈ کر دیا, ٹرائنگل شیپس, اسکوئر شیپ, کیوب شیپ, اس طرح کے بہت سارے بلاکس کو ایڈ کیا تاکہ بچے ان کی مدد سے چیزیں بنانا اور کرنا سیکھ جائیں. اب یہاں آکوپیشنز کیا ہے کہ بچہ ان گفٹس کی مدد سے یا ان باکسز کی مدد سے کیا کچھ کر سکتا ہے, جس میں پروفریٹنگ ہے, ایمبرائڈری ہے, ڈرائنگ ہے, کٹنگ پیپر ہے, ویونگ پیپر ہے, پینٹنگ ہے, انٹرویننگ پیپر ہے, اوریگیمی ہے اور باکس کنسٹرکشن ہے. یہ تمام اس کے آکوپیشنز تھے جو بچے ان چیزوں کی مدد سے بناتے تھے. اب یہاں آکوپیشنز کو آپ نے ینگ ونس کے لیے نہیں لے لینا کہ ینگ ونس کا جو آکوپیشن جو جاب سے ریلیٹڈ ہے ویسا کچھ نہیں ہے, بس وہ ان چیزوں کی مدد سے, وہ جو گفٹس تھے ان کی مدد سے یہ آکوپیشن کو, وہ آلموسٹ 10 گفٹس تھے اور 10 ہی ہمارے پاس یہ کیا ہیں آکوپیشن ہیں جن کی مدد سے بچہ جو ہے ان پیپر, باکس, نیڈلز اور ایمبرائڈری کے جو آپ کے پاس یون ہے اس کی مدد سے ان چیزوں کو بناتا تھا. تو آئی ہوپ آپ لوگوں کو یہ لیکچر بہتر طریقے سے سمجھ آ گیا ہوگا. اگر آپ کو کچھ سجیشن دینی ہے یا کچھ کویسچن پوچھنے ہیں تو آپ کمنٹ باکس میں پوچھ سکتے ہیں. میں اپنے موٹو کے ساتھ اینڈ کروں گا آج کے لیکچر کو. لرن اینڈ لیڈ دا ورلڈ انڈیپینڈنٹلی. سبسکرائب مائی چینل, لائک, شیئر اینڈ پریس دا بیل آئیکن اینڈ فالو می آن مائی فیس بک پیج. My best wishes with all of you. Thanks.